राम जय जय राम। श्री हनुमत्सूक्तम्। श्रीमान् सर्वलक्षणसम्पन्नो जयप्रदः सर्वाभरणभूषितो उदारो मौन्नत उष्ट्रारूढः केसरी प्रियनन्दनो वायुतनुजो यथेच्छं पम्पातीरविहारी गन्धमादन संचारी हेम प्रकारं चितकनककदळ वनांतर निवासी परमात्मा मकरी साप विमोचनो हेमवर्णो नानारत्नखचितामूल्यतारं मेखलांस सन्नोपवीतं कौशेयवस्त्रं च बिभ्राणः सनातनो महाबलो प्रेमेया प्रतापशाली रजतवर्णः शुद्धस्फटिकं संकाशः पंचसदनः पंचदशनेत्र सकाल दिव्यास्त्रधारी श्रीसुवत्सलारमणो महेन्द्रद्रस्त दिक्पालकत्रयस्त्रीसदिर्गाणमुनिगण गन्धर्व यक्ष किन्नर पन्नगासुर पूजित पादपद्मयुगलो नानावर्णः कामरूपः कामचारी योगिध्येयं श्रीमान् आञ्जनेयः विराड्रूपी विश्वात्मा पावकः नन्दनः पार्वतीपुत्रः ईश्वरी तनुजः सकलमनोरथान्नो ददातु। फलश्रुति। इदं हनुमत्सूक्तं योऽधिमान्येदकवारं पठेत् सर्वभ्यो पापाभ्यो विमुक्तो भूयात्। द्विवारं पिदं पठेत् समस्ततीर्थस्नातः सर्ववेदवेदाङ्गपारगर्भ भूयात्। इदिन्द्रियवारं य पठेन्नप्सपुमान् श्रीहनुमान् यज्ञ प्रपूज्यात् सर्वनामाप्नोति येषु पर्वदिनेष्वेषं सम्पूज्य कपिशेखरं तदा द्वादशवारन्तु जो यज्ञे घृतेन च यदाशक्ति ब्रह्मणश्च भोजयेदिष्टदस्तुभिः आञ्जनेयप्रसादेन सर्वनामान् वाप्नुयात्। हरिः ओम्। श्रीराम जय जय राम इति हनुमत्सूक्तं सम्पूर्णम्।